माँ ये कौ पत्र कि এটা কুন্দির পତ୍ର আজ কুন্দির পত্র আমি পতুয়া করিবা अच्छा ହେଲା केमती करवा ତାକୁ ଧୋଇଦେବା ଧୋଇ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇଦେବା ତାର ମସଲା ଫସଲା ଦେଇକି ତାକୁ କରେଇରେ ବସେଇକି କରିବା ଆଉ ठीक अच्छे केमती करवा अपन टिके देखेबे ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ରୋଇ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ଏଇଟା କାଟିଦେମା तो हमारा 36 नंबर का पेशेंट है ना वो कंप्लीट क्योर हो गया सर 1 महीना और इलाज यस